We're excited about the Full Color Conference that is coming up. We're going to be celebrating the diversity of cultures in the body of Christ. Habari East African Community, tunapenda kuwakaribisha katika kongamano la rangi kamili, yani Full Color Conference. Itafanyika hapa Emmanuel Church mnamo tarehe 10 mpaka tarehe 12 Novemba 2023. Tafadhali msikose kuja katika sherehe hii kuweza kujumuika na watu kutoka tamaduni mbalimbali, kula na kunywa katika lengo moja la kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu na kudumisha umoja kati yetu. Karibuni. Goeiedag geliefde volksgemeente. Ons wil julle hartlik uitnooi na die kleurvolle konferensie by Emmanuel Kerk om die verskeidenheid en die diversiteit van die liggaam van Christus te vier. God het hierdie kerk geseën met soveel verskillende kulture en ons wil die geleentheid gebruik om 'n bietjie saam te kuier en 'n bietjie te proe van mekaar se verskillende kulture. En so om eer te gee aan God in eenheid. Ons kan nie wag om julle daar te sien nie. Omurongo ngako murongo nambari kushikukutu yombura nchimuturi. Mwakurashwa na shanjambi tunonjoroka okumunanga kushetie kukara pamwe nenyando oshoruturu mu Kristu omawashima shito murongo ngako murongo nambari washikukutu mombura nchimuturi. Muona wetu ferondaya oshorutu mu Kristu. Shetupa odhombalu no mihoko peke. Oshima tukara no maorongane no kutanga pamwe muhona okudako dhombalu peke. Oshima tumunanga kusharika nanga tuye ngatuorongane atuhe mu mauvangu ngutwa hingire omundau hingeye no mudaro we omumbomba wombalu ye eterera obikuria indivyo mbalu bye kushatie kukara pamwe nenyando mu mute wetu Kristo. Matunju kushatie kukumunamu. Inú wa dùn láti pè ọ́ wá sí ibi ayẹyẹ onírúurú ti ara Kristi, èyí tí àkórí rẹ̀ jẹ́ àpéjọ àwọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ọlọ́run ti bùkún ìjọ yìí pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ onírúurú àṣà, èdè àti àwọ̀. A ní àǹfààní láti péjọpọ̀ kí a sì tọ́ àṣà ara wa wò nínú ìṣọ̀kan tí ó fi ògo fún Ọlọ́run. Wá darapọ̀ mọ́ wa. A kò lè dúró láti rí ọ níbẹ̀. Máa bọ̀, Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ. Àmín. We're going to be tasting from each other's cultures, and it's going to be a great time together. I hope you can join us.